Meu nome é Luiz Marcelo Mendes, eu sou consultor de comunicação para museus da Fundação Roberto Marinho, no Rio de Janeiro. Essa fundação está construindo hoje dois museus no Rio de Janeiro para as Olimpíadas do ano que vem. Um deles é esse Museu de Ciências, chamado Museu da Manhã, que está sendo construído na área do Porto, e este outro é o Museu da Imagem e do Som, um projeto bárbaro na Praia de Copacabana, projeto arquitetônico da Adílio Scofidio mais Renfro, e eu convido todos vocês a darem um pulinho lá no ano que vem para conhecer. Muito bem. Quando eu não estou loucamente trabalhando nesses dois projetos, eu na hora do meu tempo livre, eu fico organizando essa série de livros, chamada Reprograme, já está no seu segundo volume, e a história desse livro, Reprograme, marca a minha entrada nesse mundo de museus. Eu sou relativamente novo nesse mundo, sou praticamente um new kid on the block, e eu comecei toda essa história quando eu descobri esse texto do Robert Jones, que é diretor da Wolff Olins. Wolff Olins é uma das principais consultorias de marca do mundo. Desenvolveu projetos de identidade visual da Tate, por exemplo, ou do V&A. E esse texto do Robert Jones me chamou muita atenção, porque ele não só discutia a relação, muitas vezes conturbada, entre as noções, entre os termos de branding ou gestão estratégica de marca e o universo de museus. Há um largo histórico de incompreensão e briga entre essas duas entidades. Mas não só ele discutia isso, como ele discutia baseado em dados. Como o nosso amigo Rob, aqui ao extremo da mesa, nós gostamos muito de observar dados e emitir opiniões a partir de dados. Bem, então ele fez, dentro dessa conferência, em 2008, uma pesquisa com 100 gestores de museus que participavam da conferência. Então, e a partir daí ele levantou uma série de dados muito interessantes sobre a questão de marca em museus. Muito bem, eu, como sou um sujeito invejoso, eu resolvi refazer a pesquisa dele no ano passado. 6 anos depois, eu peguei o mesmo formulário, a mesma sequência de perguntas e refiz a pesquisa, agora com um universo um pouco mais amplo, como era uma pesquisa online, consegui chegar a um universo bem mais interessante, e aí eu reduzi, filtrando os resultados para 220 pessoas, cuja disposição global foi mais interessante, a diversidade não só hierárquica, quanto de gênero e de, enfim, backgrounds culturais bem mais interessantes. Bem, então, a partir desses... E o que mais me chamou a atenção nessa história toda foi o nível de consistência obtido por essa pesquisa em relação à pesquisa de 2008. Isso me chamou muita atenção. A similaridade dos resultados, a consistência dos resultados. Muito bem. Eu trouxe alguns dados dessa pesquisa bastante extensa, eu trouxe alguns tópicos que são interessantes para a nossa discussão de comunicação e essa ideia de que tudo no museu comunica. Muito bem. O primeiro dado que eu acho interessante é esse entendimento, ou essa pergunta de como que as pessoas que trabalham em museus descrevem a posição ou status do seu museu hoje em dia. Bem, e aí você vê que 41% identifica que o seu museu tem um grande potencial, porém é pouco visitado. Alguém aqui se identifica com isso também? Levanta a mão. Quem acredita que o seu museu está na posição mais estável? Um dos melhores do mundo? Muito bem, mas esse dado de 41% do grande potencial, no entanto, pouco visitado, nos leva também a uma segunda questão analisada, que foi quando é perguntado se as pessoas que trabalham nos museus entendem que seus museus têm marcas bem definidas e bem reconhecidas, você vê que quase 50% diz que não. E isso nos preocupa. E nos preocupa numa questão não só de comunicação, como numa discussão mais profunda de compreensão de relação das pessoas com a missão do museu, que nós vamos discutir depois. Agora, se você pegar apenas o recorte daqueles 41% que identificam
o museu tem um grande potencial, porém é pouco visitado. Você vê que tem essa correlação com o fato de eles não terem uma marca bem definida ou reconhecida, se dá de uma forma muito mais clara. E aí, quando perguntamos também sobre o que as pessoas que, principalmente, estão à frente da gestão do museu pensam ou se comportam em relação a esse conceito de gestão estratégica de marca, você vê que 22% identifica ainda que essa relação de marca está apenas dedicada a uma aplicação visual, aplicação de sinalização. Ou outros 22% identificam que está restrito dentro desse universo aqui da Guadalupe, né? Que é apenas o departamento de marketing e nós não temos muito a ver com isso. E apenas 25% entendem ou compreendem ou aplicam o conceito de que marca é algo que realmente guia ou pauta, orienta tudo que o museu faz. E agora vem a parte mais divertida da história. Assim como na pesquisa do Robert Jones em 2008, eu também perguntei aos entrevistados quais são as marcas de museus que eles entendem como mais admiradas no mundo. E aqui, no caso, tinha uma pequena diferença, eu coloquei 3 campos, 3 slots, onde as pessoas poderiam não só colocar, enfim, 3 possibilidades de museus, mas, eventualmente, algum tipo de ordem de preferência. Muito bem. Aí eu faço com vocês o mesmo exercício que eu venho fazendo em outros lugares, só para ver a reação. Qual vocês acham que é a marca de museu mais admirada do mundo? MoMA? Não falha, é impressionante. Em todo o ambiente onde eu faço essa pergunta, MoMA vem inevitavelmente como realmente a marca de museu mais admirada. E, curiosamente, dentro da pesquisa, como eu separei 3 campos, ela é primeiro lugar na contagem total e ela é primeiro lugar na contagem do primeiro campo. Na sequência, qual seria a segunda marca de museu mais admirada? Não falha, é impressionante. Sempre o MoMA, sempre Tate na sequência. Na sequência, aí depois temos o V&A. E em quarto lugar, esse também é muito interessante, um empate técnico entre o Metropolitan e o Rijksmuseum. Museu esse que estava fechado durante quase uma década, ou mais de uma década, perdão. E quando ele reabre em 2013, ele adquire rapidamente uma percepção de valor de marca, que nos interessa também discutir aqui, e que aparece numa pesquisa feita no ano passado. Muito bem, aí vem a grande questão. Se nós admiramos tanto essas marcas de museus, por que são tão resistentes ao conceito de branding? Vamos esquecer branding enquanto termo, esse anglicismo muito ligado a um universo corporativo, é verdade, mas vamos deixar isso de lado e vamos entender branding de uma perspectiva mais ampla. Porque se a gente ver bem, pegando essa frase do Stephen Weil, que diz, ou que procura definir qual é a razão de sucesso, qual é a fórmula de um museu de sucesso, você pode ver que ligamos isso essencialmente a uma ideia, a uma definição do que pode ser branding. E aí eu vou também citar o nosso amigo Rousseau, que trouxe a frase de Godard, de que arte não é cultura, cultura é regra, arte é exceção. E nós todos aqui, por mais que trabalhamos em museus de arte, nós operamos na cultura, não operamos na arte. Quem faz arte são os artistas, nós fazemos cultura, é outra história. E isso nos interessa do ponto de vista de branding, porque, ao final das contas, branding é cultura e cultura é branding. Muito bem. E aí, a proposta que eu trago para a mesa hoje é justamente isso. É a gente conseguir discutir o que faz do Malba o Malba, o que faz a Tate, e o que faz do MoMA, o MoMA. E, felizmente, nós temos um grupo, ou um Dream Team excelente aqui, das melhores pessoas que poderiam estar com vocês discutindo esse tema. Então, Guadalupe, Marro, Rob, agora a mesa com vocês.
Buenos días a todos, yo soy Guadalupe Requena, soy la coordinadora de comunicación de Malva justamente y tengo el privilegio en un punto de trabajar en el museo desde hace 12 años y ver la transformación que el área de comunicación en el museo, digamos, sufrió. Y por lo que quiero empezar retomando un poco la introducción de Luis, es en las fortalezas del museo. Hay un posicionamiento muy claro desde su fundación en septiembre de 2001 y una marca, Malva, es un museo de arte latinoamericano y esa apropiación de lo latinoamericano fue desde el día 1 una marca muy potente. Nace el museo para albergar la colección de su fundador y la decisión de no poner su nombre creo que fue un hallazgo y una ventaja potente para el branding justamente del museo. 4 fortalezas que tienen que ver con la locación en una de las principales avenidas de Buenos Aires, un proyecto arquitectónico del que sale este edificio, es uno de los primeros edificios en toda la Argentina construido especialmente para albergar un museo, una colección con obras maestras del arte latinoamericano, piezas emblemáticas, aquí nuestra Frida y Tarsila, y un programa de exposiciones y programas públicos también muy potentes desde el inicio, o sea, nace para albergar esa colección fundacional, pero con un auditorio, como un espacio donde se van a desenvolver una serie de programas públicos. Aquí el auditorio con un programa de cine es una de las salas de cine independiente más importantes de la ciudad, un programa educativo, de literatura. Luego de este posicionamiento y en los primeros años hay un posicionamiento también en relación a la identidad y hay que definir cuál es la voz del museo, cuál es su tono, qué vínculo construye con su comunidad. El año pasado decidimos hacer transformar la identidad visual, también en relación a una nueva misión institucional que tiene que ver con despersonalizar el museo y con pensar en su sostenibilidad en el tiempo, como tiene que ser un museo contemporáneo que se despersonalice de su fundador. Y lo más importante en relación a la identidad y en esta nueva construcción de marca tiene que ver, digamos, admiramos esas marcas que decía Luis, MoMA, Tate, y Malva tiene que dialogar en el contexto internacional, pero está inserto en Buenos Aires, en América Latina, con unos recursos, un equipo, somos 2 personas en el área de comunicación, sin agencias externas, haciendo todo, prensa, identidad, social media, web, y encarando algunos desafíos que a veces son un poco desesperantes cuando uno se compara en relación con estos grandes equipos que por ahí son 30 personas, pero también hay recursos gratuitos, sobre todo la irrupción de las redes sociales permitió esa participación en la conversación, digamos, internacional y un posicionamiento en la esfera local, pero también internacional. En relación a un tema que también surgió en el juicio, el museo es el medio. Antes el área de comunicación trabajaba básicamente en relación a la prensa, a la difusión. Los medios tradicionales de comunicación eran los intermediarios entre el museo y el público. A partir del surgimiento de las redes y de la concepción del museo como un medio, como un medio multiplataforma, editamos nuestros propios contenidos y tenemos una relación directa y fluida con una comunidad cada vez más activa y demandante que tiene unas expectativas sobre ese posicionamiento y ese branding y que le exige al museo en relación, digamos, de ida y vuelta, un rol y unos contenidos y una calidad importante. ¿Cuáles son los desafíos en relación a esa concepción del museo como medio? Proponer una conversación, no seguir replicando ese esquema de solamente difundir información, no abusar de la autopromoción o del autobombo, como decimos acá, implicar más a todo el staff y promover un contenido independiente. Este es el layout, digamos, de la home de la nueva web en la que seguimos trabajando. El área de comunicación implica también estar permanente en contacto con lo que sucede y todo el tiempo estar cambiando, por eso también muy importante el tema de los formatos open source, trabajamos todo el sitio con WordPress, repensar el tema de las nociones de propiedad y exclusividad que todavía son muy potentes en relación a artes visuales y a los derechos de reproducción, pero si otros lo hacen online, también el museo lo puede hacer. Aquí algunas vistas de los perfiles en las redes, donde permanentemente generamos ese espacio de participación y de espejo de las historias que la gente tiene.
En 2008 tuvimos una gran exposición, no, 2003 una gran exposición de Kusama, y fue un antes y un después en relación a este cambio de paradigma de la museología del objeto, de las colecciones, a la museología del enfoque. Cada visitante tiene una historia y esas historias están en la sala. Aquí, por ejemplo, María Yayatomi vino el último día, tenía 84 años como Kusama, lo vio en la televisión, nunca había venido al museo y se tomó 3 colectivos para llegar al museo y la encontramos ahí haciendo fila abajo de la lluvia. Y a su lado Gala Quebrada, un personaje que venía todas las semanas al museo con ese vestimenta, con una especie de adoración a Kusama. Entonces las historias no solamente salen del museo, sino también de sus visitantes. El museo, los visitantes son co-creadores y coautores del contenido. Nosotros tenemos que ser un contenedor de ese contenido que ellos generan y darle visibilidad. Ya creo que no hay discusión, por lo menos entiendo en este panel, sobre digamos, dónde está inserto el museo. Está inserto, creo yo, en la industria del tiempo libre, y competimos más que con otros museos, con el cine, con el teatro, con el fútbol, con la pileta en el verano. El desafío es cómo acercar nuevos públicos, cómo fidelizar el público actual y potenciar los programas respetando la singularidad del museo, cómo trabajar con grandes audiencias, cómo fomentar la participación. Acá creo que podemos discutir 3 días más en relación a si forma parte del entretenimiento o no. El vendedor ambulante en la fila de Kusama claramente lo entendió desde el día 1 y estaba ahí parado. Y lo más importante es cómo generar también, producir conocimiento y aprovechar esas grandes audiencias para que se acerquen al museo y ofrecer distintos niveles de interpretación del contenido que el museo produce. Y este compromiso, que yo creo que tiene que sí ser un cambio en toda la organización, la comunicación atraviesa transversalmente a todo el museo, damos soporte a todo el museo, pero la comunicación no es solamente un compromiso del área de comunicación, que es quien gestiona, sino tiene que ser un compromiso de todo el equipo, y en ese sentido sí, desde la comunicación, dar ese lugar. Muchas veces somos bastante reacios a ceder esos espacios, hay una cosa de control muy importante, pero que creo que replicando esta idea de la co-creación y la coautoría, la multiplicidad de voces enriquece la pluralidad también del museo hacia adentro con el staff y hacia afuera en relación a los visitantes físicos, reales y virtuales. Gracias. Is that fun, right? So if we're talking about branding, here's my branding. It's my name. It wasn't the most clever thing that I've ever done, but it works. Many times when I say to people, hi, I'm Mara Dixon, or if they ask for my name, they don't know that that's a first and last name, because they associate that with the brand of social media and things that I do online. I call myself an advocacy and a troublemaker, depending upon what side of the fence you're on. Right? So management usually sees me as a troublemaker. Public usually sees me as an advocate. I'm going to be very brief here because I can talk for hours on this, and I know that we got 2 more to speak, so I got 2 slides. This is a motto that I go by, and I encourage most people to go by this. It's always easier to ask for forgiveness than permission, because when you ask for permission, by the time you get it, the idea is already corrupted. So if you do it, they usually don't even recognize that you're doing it, and talking about communication and social media and branding type things. Boards of directors and trustees, and they're so busy, the small stuff that we're trying to do that makes big differences, they really don't need to know about. You can do it on your own, and then if they find out about it, and as long as you're doing it with great intentions, they're really not going to do anything. The worst they'll do is maybe smack your hand. But we're adults, and you hope that they don't do that. My second slide is very important also, and this is another motto that I go by, and it's listen to what your public and your communities are saying, understand their needs and what you can do to fulfill them, and act on it. Action is the most important thing out of all this. We can go around and talk, we can put sticky notes out, we can write things down, but unless we actually act upon these decisions, we're going to get nowhere. Real quickly, I'm just going to say some of the stuff that I do on social media is Museum Selfie Day, Ask a Curator Day, which is coming up on September 16th. They are all not from my own ideas. They are from the public saying that they want
to do something in a museum and they don't know what to do. Museum Selfie Day has gone world trending twice already. And that's because I'm giving a forum and I'm making museums change. I don't work for museums. Museums have to change when I'm doing these hashtags. A lot of museums didn't allow photography in their museum before Museum Selfie Day, but they saw that it was a good reason for them to open up their doors for that. It's small things like this. We do not have to be changing all the mission statements. We do not have to be changing policies. We can make small little steps that make huge differences to the public who then become your advocates. Okay? I'm going to end there, and you guys can ask me questions later. That's short and sweet. Mi nombre es Margot López, trabajo en el Biomuseo, que fue un proyecto que nos tomó bastante tiempo de gestar en Panamá. El propósito detrás del Biomuseo era realmente lograr, sobre todo entre la población panameña, que sintiera orgullo y que aprendiera de la forma más interna y emocional la importancia de su legado natural. Que si esto no pasaba realmente estábamos en el camino perfecto de perder mucha de nuestra biodiversidad. Entonces el museo nace con este propósito de crear agentes de cambio realmente, de generar un cambio en las sociedades desde el principio. El proyecto inicia, invitamos al arquitecto Frank Gehry, que está casado con una panameña, conoce muy bien Panamá, y se invitó, y junto con Frank Gehry invitó a trabajar en el proyecto a Bruce Mau. Una de las cosas que para nosotros era súper importante desde el principio, y el mismo Frank, la primera cosa que nos dijo fue, yo no creo en los edificios de diseñador. A mí no me interesa estar haciendo edificios que la gente venga, le tome una foto, pero no tenga la más remota idea de qué es lo que está pasando adentro. Lo que va a pasar adentro tiene que ser importante para ustedes y lo tienen que decidir ustedes. Y es así como nace un trabajo enormemente colaborativo que fue el de la creación del Biomuseo. Primero, el mismo tema fue parte de discusiones entre mucha gente, muchos científicos panameños y científicos que llegan a través del Smithsonian, que tiene 100 años en Panamá, trabajando y haciendo investigación, que es un trabajo muy importante que se hace desde allí. El museo se crea entonces precisamente para ser una máquina de comunicación hacia el público. Y tanto arquitectos como ingenieros como diseñadores empiezan a armar toda la historia que cuenta la historia de la formación del Istmo de Panamá y cómo eso cambia el mundo natural en el que vivimos hoy en día. La última galería del museo se llama precisamente Panamá es el museo. Y la idea es que cuando tú recorres el museo, al final de todo ese proceso haya cambiado tu forma de relacionarte con la naturaleza. Voy a ir cambiando un poco aquí. La imagen que ven ahí es como normalmente ese museo, ese montón de colores, aparece desde cualquier lugar que tú estás en la ciudad. Y una de las estrategias que viene de una estrategia de la naturaleza es llamar la atención a que la gente llegue al museo. Una vez que llegas al museo, el museo está, bueno, las experiencias son primordialmente emocionales. Mucho del movimiento ambientalista es sobre preocuparnos por lo que está pasando con la naturaleza y a veces eso hace que la gente no quiera seguir escuchando para no deprimirse. Y nuestra estrategia aquí es volver a enamorar a la gente con la naturaleza. Y la gente naturalmente va a querer saber entonces toda la otra información. El museo, el lobby del museo no tiene puertas ni tiene ventanas, está totalmente abierto y por esas escaleras uno cruza de una calle a otra de la calzada en donde está. Cuando entras al museo, todo ese color adentro desaparece, y esta foto lamentablemente está tomada de noche, pero de día lo que ves son todos los colores de la misma naturaleza afuera, y lo que hace es que el museo tiene un montón de líneas que te obligan a ver hacia afuera y te obligan a ver distintas formas en las que los elementos inciden en el mismo museo y te hacen reflexionar. Aquí tenemos nuestro selfie, este es Bruce Mau. Y una cosa que nosotros hicimos con los selfies fue que en Instagram nos dábamos cuenta de que la gente no sabe tomarle fotos a los edificios.
como somos muchos arquitectos que trabajamos ahí, dijimos, tenemos que inventar una manera en que ellos sepan tomarle la foto al edificio. Inventamos este sticker para ponerlo en el ángulo donde debes estar y cuando te tomas el selfie, la foto sale espectacular. Pero en ese proceso nos dimos cuenta que cuando la gente, que si lo ponías en ciertos lugares, ibas a descubrir cosas que el edificio te estaba diciendo sobre la biodiversidad, porque el edificio también es una narrativa, y que la gente por su cuenta no lo descubría, pero cuando lo veía en el selfie se daba cuenta, y nos dábamos cuenta que la gente llegaba, se paraba, tomaba el selfie, tomaba el selfie y hacía así. Entonces se estaban dando cuenta de algo que de otra forma, sin el selfie, no verían. Entonces, estas cosas que parecen banales, en el fondo no lo tienen que ser. Bueno, ahí teníamos una foto de Jane. Por supuesto, la idea también es generar esa mezcla de cosas que están pasando en el museo. El museo lo puedes tocar, puedes saltar y puedes interactuar con él. Y al final termino ya hablando un poco de Panamá es el museo, que es la última galería que uno visita, que está diseñada para contarte que todo lo que estás viendo en el museo realmente es solo una representación. Que el verdadero museo está afuera y tu visita realmente empieza cuando sales del edificio. El edificio es un aparato para hacerte cambiar tu punto de vista, pero te debes llevar ese mensaje contigo. Entonces, es ahí en donde hoy en día nosotros estamos en una parte de poder aprender de este primer ejercicio de trabajar en conjunto, que el resultado fue este edificio, pero que nos sigue enseñando cómo hay cosas que nosotros podemos seguir haciendo y en las que estamos experimentando, y dándonos cuenta de que no está todo en ese edificio en el que todos trabajamos todos los días, que la preparación antes de que vengan esos visitantes o estas personas que van a compartir con nosotros, y lo que pasa después, y ese tiempo que ellos están afuera, o esa relación que ahora gracias a la tecnología podemos tener con los que tal vez nunca lleguen al edificio, es tan fuerte como la de los visitantes que nosotros contamos y que pasan por el atrio. Entonces hay millones de formas de interacción con lo que es el museo y millones de formas de hacer que esa misión que nosotros tenemos se pueda realizar y que la podamos comunicar. El edificio y la visita es una, pero hay muchísimas más. Good morning. My name is Robert Stein. I'm the Deputy Director of the Dallas Museum of Art. Thank you very much for having me in Buenos Aires. Thank you to my colleagues on the panel who have been terrific this morning, and I hope that you'll be writing down some great questions to ask us soon. I wanted to tell you a little bit about Dallas and about my museum, the work that we do there. Dallas, as you may be familiar, is in the south of the United States. It's a very large metropolitan area of about 7 million people. It's growing faster than any other city in the United States. So it's growing very, very quickly. And the city is really very interesting. In some ways, it's very typically American, but it's also very cosmopolitan. People move in and out of Dallas very frequently, and the city is very wealthy on one hand, but in fact, most of the people in Dallas are very poor. Dallas itself is not known as a center of art and culture. We have very little in the way of tourism, except for the Dallas Cowboys and maybe a TV show. So my Museum of Art is in this position where we are the art museum, the major art museum in the city. We're the largest cultural organization in the region within about 6 hours. This is a look at the museum from above. And we're also connected directly downtown, so we're right in the heart of what makes Dallas a city. We're also a part of what has become the largest arts district in the United States. It's about 70 acres large. The art museum is on one side, but it is also part with a smaller sculpture center called the Nasher Sculpture Center, a museum of Asian art, a symphony, an opera, a theater, a performing art, and a high school,
all within one connected district. So we work together with each other to try to bring a vibrant cultural atmosphere to the city of Dallas. So when I joined the museum about 3 years ago, we approached this position in the city and we asked ourselves, what does it really mean if we were going to be the city's museum? If the Dallas Museum of Art was going to belong to everyone in the city, whether they already knew that they liked art or whether they never knew that art was for them. And it's caused us to think about our brand. We've talked a lot about brand this morning, and I'll confess to not being a marketing professional. So when we talk about brand, I need to make it very, very simple. And I thought that between Texas, we love steak, and Argentina loves steak, and so branding is the mark on a cattle, you know, is a great way to think about this. And more so, you know, in Dallas, we think about branding like our personal character. What does it mean to be a person? So my simple way of thinking about branding, and we'll just cover 5 points, the short, is if you think about your brand as what it means to be a great friend, someone who you love to be around, who is your champion, your mentor, who teaches you things, but who's also fun to be with. If you can think about your brand in that way. At our museum, we really wanted to center our brand around the idea of freedom, partially because we made the museum free. We dropped our admission charge, so it costs nothing for people to come to the museum, but also we want the museum to be free for people to explore something they've never learned before, free to have opinions that are different, free to speak out about something that's unpopular. So we're expanding that idea. So for you, I thought we'd just talk about 5 ways to think about your brand, and again, put on this idea of your brand as a person or a friend. So the first point is really to be real. The public already knows that we're not perfect, and so it's okay to share about how the museum itself is learning. And if we expect our visitors to learn when they're in the museum, they want to know that we're also learning. So we don't have to get everything right all at the very first time. When we do, everybody thinks we're too perfect, and they don't believe us. It doesn't seem authentic or real. The second is to be open to new ideas, to be open to someone who might challenge you and not think that you're all that you claim to be. Be open that people won't like you. That's okay. Not everyone has to like everything that we do. And this one, be different. Be something that's not already present. I think one of our complaints and problems about museums is that in some ways we like to say that every museum is unique, but we all want to be the same. So don't be afraid to be different. Don't be afraid to do something that's never been done before. And as long as you're real about it, you can change. This connects to this next idea, is be wrong. If you're not wrong at some point in time, you're not trying hard enough. You're not experimenting. You're not out far enough. And the public wants to know that you've tried something that didn't work and you changed, so that when you try something that does work, then they believe you. If you never fail at anything, you know, no real person ever is completely perfect and never fails. So be wrong. And the last point is really that you should be building, right? If we're learning, if we're trying new things, if we're succeeding and we're failing, we ought to be building and learning and growing. So have a very strategic idea about who you are as a person. It's just like you as a professional. Many of you are very strategic about your career, right? You think, I'll go to school, I'll have this degree, I'll work in this place, and then I'll go. So you have an idea. Your museum needs to have an idea about what it will be tomorrow that it isn't already today. So I hope that this is a clear way to think about branding. It's very personal, it's very simple. And if you just test your museum brand against what it would be like to be friends with your museum, that's a great way to start. So thank you very much. Vamos lá. Eu imagino que a nossa plateia deve estar cheia de perguntas.
Eu vou pedir já para vocês levantarem a mão e os microfones serem devidamente distribuídos. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para o nosso grupo, que basicamente é a seguinte. Felizmente, nós temos dois grandes pensadores de museus da atualidade aqui presentes. Temos não só Rob Stein aqui conosco, como também temos o David Anderson, que numa conferência da Associação de Museus do Reino Unido no ano passado, ele trouxe essa discussão de como museus realmente são essenciais para a sociedade. Mas o Rob Stein tem, num texto brilhante dele chamado Museum So What, essa outro lado da moeda que diz que, ok, sim, somos, no entanto, temos um grande problema em trazer evidências dessa nossa contribuição essencial para a sociedade. E aí fica a pergunta para a mesa de que forma comunicação do ponto de vista mais amplo e branding ou gestão estratégica de marca mais especificamente pode contribuir com essa perspectiva de trazer essa contribuição que os museus têm para a sociedade, ou evidências do valor dessa contribuição. I don't know about the evidence, but I think one thing that we've discussed quite a lot is about them recognizing the shift in what the public's perceiving them as and changing with how the public is going. So the key thing is, it used to be known as academic, it has to be academic, it has to be research, it has to be this, and now we're seeing the shift to emotive and emotions and letting people feel the way they want to feel and being real and doing the things that they want to do. And I don't know if it's quantitative, and I don't know if you can get data on that, although we talked about the Happy Museum and things like that might be possible. But I think the paradigm shift that's happening, if museums stop being, no, we can't do this because this is the way we've always done it, and move with the way society's going, they'll be more loved. I mean, I happen to be one who believes that as museums, we do a very poor job of communicating how much we do matter. I think in the room we all believe it and we know this and we feel it in our hearts, but we don't do a good job of providing data and information, and we don't write about it. We don't participate in the same way that maybe business or healthcare does. And so when it comes to the choice of a policymaker or a decision maker, they're faced with a decision. They don't know maybe arts and culture, and so they have data about healthcare, they have data about education and data about business, and from the arts and culture, they have great stories. Yeah. So and this just doesn't work. So I believe that it is possible to put data behind why museums matter and the stories that we can tell and how people's lives are changed. I believe that, and I think it may be that we just have to get more creative about the way that we document the impacts that the museums are having. But I think we do a very poor job of communicating why we matter. Primeira pergunta da mesa, eu só vou pedir para vocês perguntas curtas e objetivas. Elas têm mais possibilidades de vencer na piscina genética das perguntas. Vamos lá. Una pregunta, ¿puede ser? Vamos lá. La pregunta es si nos pueden dar algún consejo para los museos en los cuales no hay una persona de prensa encargada y la prensa, el branding, prensa, comunicación, se distribuye como tareas entre las personas que están trabajando. Lupe. Bueno, un poco como cerraba en la presentación, la comunicación me parece que atraviesa la gestión de todo el museo y todo el staff. Esa idea de la prensa que todavía como paradigma es tan potente, muchas veces esta idea de que las actividades o la programación no es exitosa y es un defecto porque no fue bien comunicado, difundido, es simplemente como una persistencia de un modelo de relaciones públicas muy años 70. La comunicación la hace cada uno, digamos, con
cada visitante es un vocero de la institución, entonces ceder el poder ese de la comunicación también al público. Y es un trabajo de multiplicidad de voces del staff, de los visitantes, pero cada uno con sus propios canales, con los canales del museo, que sea el contenedor y la forma de darle visibilidad a esa multiplicidad de voces. O sea, dejar de pensar con esta idea de el responsable que centraliza la capacidad de difundir. Si el museo no lo hace, cualquier visitante que llega ahí y transmite en tiempo real por cualquier red, Periscope o lo que sea, puede estar comunicando lo que el museo hace. Todos somos el museo, es como que transmitir esa idea. ¿Algún Sí, comentario? en parte otra cosa, o sea, también cuando, no sé si es parte de la práctica que nosotros manejamos en el museo, es que un poquito todo el mundo hace de todo. Es un poco esquizofrénico a veces, pero sí hay momentos en donde todo tu staff debe estar involucrado en esa misión y debe poder hacerlo. A nosotros nos pasa que también somos, igual que le pasa a Lupe, que somos muy poquitos en comunicaciones, también somos 2 nada más. Y a veces nos llegan 3 y 4 periodistas o gente, y por supuesto no lo puedo atender yo solamente, o en este momento que estoy acá no hay nadie que los pueda atender. Pero yo literalmente le puedo decir a los guardias de seguridad que atendan al periodista y el periodista va a quedar alucinado, porque le va a transmitir la misma emoción de lo que estamos tratando de hacer ahí que yo. Y al final del día es lo que nosotros quisiéramos que funcionara en los museos. Y literalmente, cuando tenemos demasiada gente y no tenemos suficientes guías, los guardias de seguridad son guías en el museo también. Las señoras que limpian pueden decir la historia también como un guía. Y eso es como tener un staff de 60 en tu departamento de comunicaciones. I think also if you don't have social media or you don't have the communication people to do it, create it yourself. This goes back to ask forgiveness rather than permission. Just do it yourself. And I can tell you, there's so many national museums who've done that. And Natural History Museum Twitter account started with the fundraising person. She got in trouble afterwards because they were like, no, that should be somebody else, but nobody was doing it. So do it, and then get involved in it, show that it's good, and it's not a bad thing, but why not you be the person? Próxima pergunta. Una pregunta para Robert Stein. ¿Cómo haces en una ciudad como Dallas para captar públicos sin caer en una... Dallas es para mí una ciudad del espectáculo de la noche. No sé si el museo está abierto en esos horarios de noche, pero al ejemplo de Panamá, donde su museo es abierto, en contacto con la naturaleza, porque es lo que muestra. En un museo como Dallas, ¿cómo atraes el público sin caer en una banalización de la cultura o una espectacularización del arte? Thank you. Very good question. No, you're correct. Dallas, audiences in Dallas had not really known about the museum when we arrived. So while the city was growing faster than any other city in America, the attendance at the art museum was staying flat at about 485,000. And it had been that way for the past 10 years. So we really asked, what could we do to change this? And there were 3 things that we really did to do that. The first we already talked about. We eliminated our charge for admission. As we looked at the budget of the museum, so many times decisions of principle come down to money. But when we looked at that, the admission fee was only about 3% of our revenues. So we decided it was more important to get people to come first before we worried about the money second. So we eliminated admission. This immediately was something that we could talk about and we could celebrate, and we threw a party. We told everyone that it was free. We wanted them to come. The second thing, and I'm so glad Margot mentioned about using your staff, your front of house staff, as advocates for the museum's brand and message. So we did the same. We trained all of our security guards. There's about 100 of them, and all of our custodial staff or janitors to be ambassadors for the city. So they represent every
type of person in Dallas, and we made sure that they understood that our director's office wants everybody in the city to come, and we sort of deputized them. We gave them the responsibility for being welcoming, to tell their friends, to tell their family. And that connects into the third point, was we really used grassroots message, so word of mouth, to make sure that everyone who showed up had an experience where they felt absolutely wanted to be at the museum, that the museum wanted them to be there, and that it was their opportunity to go and tell their neighbor that we also want their neighbor. So we used social media extensively to do this, but really to involve what the visitors say about the museum in our own social media branding. It's a very traditional approach by now. And we also extended an invitation to join the museum for free as a member. So we have a program that we call Friends, which is about participation. So we give people rewards for doing more things with us, and it's a third leg that we try to ensure. Mostly it all boils down to the fact that we want everyone in Dallas to know that they're wanted by the museum. So it had to result is increased attendance by 50% in 2 years. We have increased minority participation in the museum by 30%. And we have about 40% of our overall audience now tell us that they're first-time visitors. So they're people who've lived in the city, who've never come before, and now 4 out of 10 are coming for the first time. So that tells me that it's working. Thank you for your question. Jesus. Sorry. Sensitive. Le quería hacer una pregunta a Robert Stein, pero me parece que un poco lo estaba desarrollando. Tenía una duda y me gustaría que me amplíe un poco. ¿A qué le llaman en un museo de arte ser diferentes? Y creo que más o menos lo estabas desarrollando hace un segundo. I didn't get the translation. What do you mean when you say that for in this case of a Different. museum to be different? Okay, thank you. I understand now. So what does it mean to be different as a museum? I think especially as an art museum, there's a very classic experience with an art museum, and the public has an idea about what this means to visit, and oftentimes they expect that we have a white box, that we hang paintings on the wall, and they're expected to stand quietly with their hands behind their back and walk through the center of the gallery and not talk to anyone. This is the stereotype about visiting an art museum, and it's, for many people, it's not very fun. So to do things that are counter to that experience, we talked about our security guards. We encourage them to start conversations, and we teach them about how to ask good questions. So it's a very different experience when you walk into a gallery and we're welcoming you to bring your child with you, and we're giving you questions to ask and telling you how to talk about things. The gallery doesn't feel quiet. I think as a museum, to give, especially as an art museum, to give permission for the visitor not to like what they see. That not everyone has to like every type of art. And that's different. As art museums, we don't talk about that. But when somebody hears you say that, it's surprising to them, and it makes them question, like, okay, why is this man telling me that I don't have to like what they put on display? But it creates an opportunity and a time to talk. So things that can be surprising and at the same time genuine are really, really important. Hola, solo quería decir que hice una pregunta ayer en otra de las mesas y creo que se contestó ahora, y mucha gente se acercó a preguntarme o a decirme nos quedamos con las ganas de oír la respuesta, y creo que se conversó un poco más ahora. Entonces de repente quería como añadir o preguntar sobre el trabajo interdisciplinario, porque creo que esa es como una de las claves. Entonces a ver si tenían algún comentario sobre eso. Bueno, creo que como fui la que hablé un poquito, si expando un poco en la manera de trabajar, en que se comenzó a trabajar en el tema del biomuseo, y creo que
que hay muy pocos museos que pueden decir que fueron originados desde el principio de la misma manera. Lo que sucedió en el caso de nosotros fue que realmente teníamos un motivo que era además un motivo muy urgente, realmente que la gente se sienta que es dueña de su legado natural. Es algo urgente, creo que en todas partes del mundo. Para nosotros eso pasaba por realmente, además de que estamos en un lugar tan importante, estamos en un lugar en donde la educación no toma eso en cuenta. La historia que cuenta el museo, que es cómo surge Panamá y tiene un rol tan importante, no se enseña en las escuelas, ¿no? Entonces, pasaba un poco por la capacidad de poder crear, además, orgullo en la población. Cuando se empieza a trabajar en esta idea, lo primero que se hace cuando contratamos a Bruce Mau, lo primero que él hizo fue ver todas las historias posibles sobre Panamá con todos los científicos que trabajan en Panamá, tanto afuera como adentro. Al final del día, esa historia se tradujo o se condensó de una manera que es casi como un mito de creación sobre Panamá, pero totalmente basado en ciencias. Ese mito de creación, ese poder transmitir el poder de la historia, era algo que todo el mundo tenía clarísimo cuando se empieza a diseñar, a hacer los primeros bocetos de lo que es el museo. Y en esa mesa de diseño estaban sentados los científicos, o sea, el geólogo que hizo la investigación sobre el surgimiento del Istmo de Panamá a finales de los años 80 estaba sentado con Frank Gehry en esa mesa, con la persona que estaba haciendo el paisajismo, con los ingenieros, porque la estructura expuesta también habla sobre la biodiversidad de Panamá. Y cada uno de la labor de ellos era tomar donde la labor del otro terminaba. Y hay a veces algunas de las imágenes que veíamos ahí en donde hay salas en donde tú no puedes saber cuál es la diferencia entre la exhibición y el edificio mismo, porque trata de eso. Entonces, esta forma de trabajo en colaboración es algo que nosotros hemos tratado de tomar también desde el mismo equipo de cómo trabajamos. Entonces, cuando se hace la interpretación, no es solamente una persona que hace la interpretación y le da un guión para que unos guías se lo aprendan, sino que en realidad la armamos entre todos. Y a veces hacemos talleres en donde literalmente la gente que limpia está ahí, porque los panameños somos todos, como decía Rob también, todos somos parte de ese orgullo y de esa historia que estamos contando y debemos contarla desde la voz de todo el mundo. Entonces, es increíblemente gratificante darse cuenta la cantidad de creatividad de la que todo el mundo es capaz en el momento en que todo vale, o sea, todo lo que digamos cada uno de nosotros vale, y realmente las ideas fluyen impresionantemente de esa manera. Y me parece que es una forma súper linda, es una manera de que cualquier persona que entre en contacto con ese espacio pueda realmente ser parte de esta historia. Muito bem. Outra pergunta? Yes, buenos dias. Branding, I think, is a great opportunity to reestablish who you are and what you want to say, who you are to the public. As designers, when we're involved in renewal projects, we often say to the museums, this is a fantastic opportunity to rebrand. But there's huge reluctance because they have a brand, even if it's not very good. They think, oh, we've had this brand for 20 years, people know who we are, and so forth. So I want to ask the panel what they think about that dilemma of museums having established a brand, but actually needing to renew it, even when it's terrible. I think social media helped with some of that because some of the branding really was horrible on social media and on websites. So it forced some of the museums and art galleries to shift their thinking. But what's better is when they ask their community what they think, and they kind of crowdsource it or ask. Did you guys ask permission about yours? The Dallas Museum and Art Gallery. Did you guys? No. Sorry, we're bad. We were wrong. But you admitted it. That's great. So I think that there's more and more people are starting to accept that it's not working online, on digital, on technology. So they're being forced to change it, although
thought it was easy. Respondendo a sua pergunta, brevemente, tem uma relação aí que é curiosa, né? Entre uma mudança de identidade visual e uma mudança de marca. São duas coisas, na verdade, distintas. E aí, a questão que se aplica dentro de um reposicionamento de marca, identidade visual você pode mudar como você muda de roupa. Não tem, na verdade, tanto impacto assim. Mudança de marca é uma mudança de essência daquilo que você é, ou daquilo que constitui a sua missão. E aí, o que eu poderia resumir para essa história é justamente o ponto que o Rob trouxe na sua apresentação. Quanto mais real a marca que lhe identifica, quanto mais real ela estiver em relação à sua missão, menor será o seu problema em mudá-la. Mudá-la ou não é uma questão de ajuste dentro de se você pegar a imagem, por exemplo, de uma lente que você coloca para ler o mundo. Uma marca é uma lente para ler o mundo. Então, o que interessa é você perguntar a sua marca se ela é real com aquilo que você é ou com aquilo que você pretende mudar no mundo ou mudar na sociedade. E aí, a decisão de mudar ou não falta por aí. No, comentar, Malva hizo este cambio de identidad en relación a una visión institucional diferente, no era el mismo museo el del 2001 cuando se fundaba, y la marca, que combina lo que es la grafía, el logo, con también un discurso en relación a la arquitectura, al espacio, los programas, incluía colección Costantini como algo central en la fachada del edificio y en todo el discurso, y en 2014, primero hubo un cambio por ejemplo, Fundación Costantini, y en 2014 la decisión fue, Malva es el Museo de Arte Latinoamericano, y la Fundación Costantini es uno de los principales sostenedores del museo, pero pasó a un segundo plano y ahí está alineado, digo, como ejemplo, a esa visión institucional. Después, sí hay una resistencia. Malva es un museo muy joven y inicialmente el presidente, el fundador del museo decía, pero ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿El loguito? O sea, hay una relación con el logo muy potente que parece que es un drama, y en realidad a los pocos meses, siempre en social media todo el mundo se va a quejar de todo, hay mucha gente que no le va a gustar lo que haces, pero a los pocos meses ya todo el mundo se olvidó de fundación, del Triângulo de América e da posição. Agora, talvez um exemplo interessante seja do próprio Museu de Arte de Dallas. Vocês mudaram a identidade visual nesse processo de Friends ou não? I'm guessing as to what you're asking, because I think I can judge from your hands. So, no, we did change our identity in Dallas, but, I think I want to maybe pull back into what Mar was saying on one of her slides. Because my point is, you haven't changed your visual identity, no, but the brand shifts completely. Yes, we did. I think from the gentleman's question, a good way to think about it as a museum is that we should be different first before we worry about a stamp or a mark or a logo. So I think if you go to talk to a museum about rebranding because it's clearly terrible, sometimes it's terrible because it doesn't represent who they already are. Sometimes it's terrible because it's unclear or confusing. Sometimes it's a moment where you're encouraging change. And I think, I'm going to boil your question down to that, which is about change. And museums they don't know which foot to put forward first. Should I make a change or should I look different first? And it's sort of, you need to do it like walking and then running. And but I probably agree with what Mar said. It's just be different, act differently. If you're seen as being elitist and snobby, then stop being snobby and just be friendly. And once you're friendly, then worry about what the logo looks like, right? And so, but there's as a person that doesn't know how to do anything anymore, just sits in meetings all day long. It is hard it's hard to know when to move and how to move quickly.
And there's a certain amount of inertia that a museum has in and of its brand, where we feel like the brand should be forever and it is marked in stone, and many times it's carved into the side of your building. I'm just going to jump in real quick, because Yeah. this is something you guys did also, is also look at your mission statement, because you changed it. Yeah. And you made it to reflect what you guys are actually doing currently, instead of sticking with the one that was 20 years old. And it's a lot shorter, and it's very simple to read, It is, which yeah. sometimes is a barrier also. É o que nos interessa. Próxima pergunta. Hola, yo quería consultarles sobre el tema de la planificación de la estrategia comunicacional. Me gustaría conocer, aunque sea brevemente, cómo la desarrollan. Sobre todo, también me interesa, como comentaba Lupe, en museos donde tal vez somos 2 personas nada más o no hay gente de comunicación. Cuán importante es sentarse, ¿no?, a diseñar y a planificar cuando son las mismas personas las que tienen que estar cargando las redes, la página, redactando los comunicados, llamando a los medios y comunicándose con el visitante, digamos. Bueno, a mí en lo personal, en la mesa de almuerzo que estábamos ayer, me sentí muy feliz de saber que hay gente que trabaja en el mismo desorden que nosotros. Una de las cosas que, y al principio, antes de que abriera el museo, yo me ponía a escribir muchas cosas, tratando de ser organizada, pero en el proceso nos dimos cuenta de que si uno hace lo que dice Mar, en realidad, si estás constantemente, no es que estás corriendo a hacer lo que dice el público, pero definitivamente si estás en contacto con eso, nosotros tenemos una reunión, tratamos de sacar al menos 1 hora en la semana, y literalmente en mi oficina tiene como una alfombra persa en donde todo el mundo llega y se sienta al menos 1 hora y baja las revoluciones y hablamos un poco de lo que estamos viendo. Nosotros pasamos muchísimo tiempo y tal vez nuestra estrategia de comunicación pasa por estar en ese atrio que es abierto y por donde todo el mundo pasa y hablar con la gente, ¿no? Y ver lo que dicen y ver las quejas y ver qué es lo que está pasando, y nuestros directores, o sea, el director, la subdirectora, todo el mundo se pasa obligatoriamente el fin de semana entero parados en ese atrio, realmente leyendo cómo la gente está entendiendo o no. No lo tenemos todo perfecto, pero la comunicación para nosotros pasa por todas esas cosas. Pasa por estar chequeando, todos estamos chequeando el Twitter a la vez y todos estamos comentando, ¿viste lo que comentaron aquí o lo que hicieron allá? Entonces, si bien es cierto que tú puedes tener una idea de qué es lo que tú quieres comunicar y tenerlo siempre claro, las comunicaciones son tan cambiantes que yo siento que realmente tienes que estar como constantemente leyendo lo que está pasando y reaccionando a eso que está pasando. Y tal vez es parte de lo que pasa hoy en día con la tecnología, ¿no? Que tienes que reaccionar de una forma rápida porque en realidad no te da tiempo de armar toda una planificación, de ahí a que la vas a ejecutar a lo que estabas reaccionando ya nadie se acuerda. Entonces sí es una cosa que tiene que ser como muy ágil, por lo menos en el caso de nosotros, y tal vez es bueno tener poca gente. I agree, and also if you're talking on a strategy, like a one-pager, this is what you're going to do, this is what you're not going to do. I have one for myself. I promise myself that I try not to swear online, right? In life, Is it forget working? it, right? Yeah. But I have a one-pager that I try to be positive, and if I'm going to do a negative, I walk away. But as far as reacting, you have to react now. That is what this medium is about, as far as communication is about. And even, I always talk about the Queen in the UK, had a Facebook page and has a Twitter, and it was like, 15 people had to approve one thing, and it was like 4 days later. But then when the babies started being born, they were like, no, we got to announce this before anybody. That wasn't on their strategy. So don't, it's not the Bible, right? It's just a piece of paper that you're going to adhere to with your own personality. As long as you're social, you're fine. Agora, a grande questão que se coloca dentro de uma perspectiva de uma marca muito bem clara e estabelecida é que isso faz com que o seu processo de decisão daquilo que você tem ou você deva ou não deva fazer muito rápido. Um pouco o que a Margot está falando. Assim.
Quanto mais clara é a sua missão, quanto mais clara é a sua marca, fica muito fácil você, no seu dia a dia, não só planejar, como tomar as suas decisões. Próxima pergunta. Oba. Olá. Hola. Mi pregunta tenía un poco que ver con lo que preguntó Flor también de los tiempos. If you want to ask in English. Bueno, primero en español. De los tiempos, que tiene que ver con esto, ¿no? Los tiempos de evaluación para pensar en un branding nuevamente, un rebranding, y de justamente cuánto tiempo se piensa en estrategias de fidelización. Por otro lado, en su experiencia, ¿qué tiempo se han encontrado para, por ejemplo, capacitar al personal del museo, para introducirlos a estas nuevas estrategias de formas de comunicación? ¿Cuánto tiempo llevó para poder implementar esto? Porque después es verdad, una vez que uno está en el Ask a Curator o que estás en alguna de estas estrategias comunicativas, se responde rápido, pero toda la preparación previa, ¿qué lleva? Pensando también en museos chicos, tal vez que no tienen equipos de comunicación y que somos nosotros mismos los que tomamos las riendas. Gracias. Yeah, I'd respond to that. Yes, thank you. So in terms of timing, there's two things. I can tell you from our perspective, to make a shift from a museum that was very closed and was somewhat hostile to the public to one that was open and more welcoming to the public. It took probably 6 months to train a staff of about 100 people. Our whole staff, and we're the 8th largest museum in the US, our staff is about 250, and we have 3 people in our marketing department. But more important than that is that I think where we've moved to, and what I wanted to encourage with respect to the last question about how do you deal with all these competing priorities, is just to know for yourself and for your boss what's the most important thing and start doing it. And rather than assuming that you'll do the work of brand transformation once or in communication once, in fact, we've seen we have to do that training, re-emphasizing, addressing a question all the time, consistently, continuously, and that it changes. But if we don't make it, we don't turn this point of decision into a process, then we lose it and we forget about it and it goes stale. So for us anyways, we have to integrate it into a process of what we do, and that involves distilling what is maybe a list of a dozen things that must be done into just 1 or 2 priorities. So at the end of the day, you know, our communication staff they run Facebook, they run Instagram, they tweet, they make signs for the building, they do television advertising and radio, and so every week we sit together with a very, very long list. And as I said, I'm not a marketing person, but it's my job to help them know in their very, very long list what are the 2 things that need to happen today and this week. And that really helps. I forget her name, Caroline said probably now. In Imperial War Museum, what they did was started computer classes at lunch for all staff. And they thought, like, 2 people would show up for the free biscuits. And they had like a list of people who were too shy to actually say, oh, I'm allowed to do this. But once they started the classes, it was just fine. And it was a cutie little thing where, they got stickers if they showed up. But it doesn't have to be a formal, it could be integrated in to what's already happening. It doesn't have to be that and that. Acho que ainda temos tempo para uma última pergunta. Valquíria, você não vai perguntar nada. Que vergonha. Vamos lá. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta que concerne um pouco a questão da inclusão e da acessibilidade. Na mesa de agora, assim como várias outras, surgiu um pouco dessa questão da inclusão de públicos não usuais. O próprio Robert Stein estava falando um pouco dessa impressão do museu como um ambiente hostil. E eu queria saber da mesa se as instituições que vocês representam têm estratégias, plataformas de comunicação para públicos como, por exemplo, o público cego. A maioria das estratégias de comunicação são muito baseadas em recursos visuais. E eu queria saber se vocês têm alguma experiência que possam compartilhar ou ideias que vocês possam sugerir nesse tema. Assim, Obrigada.
I don't work for an institution, but I believe in accessibility and inclusion. That's the best I can tell you. But I'm sure these guys can. Yo sí tengo algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, Braille no hemos todavía instalado, por ejemplo, para gente que no ve, pero nos dimos cuenta, y es interesante que hayan hecho la pregunta, que sí tenemos staff de educación que tiene algunos pointers de cómo tratar a gente con visibilidad limitada y con muchas otras también limitaciones. En particular, la gente que tiene poca visibilidad o ninguna, una de las cosas que tiene el museo es que todo lo puedes tocar. Y no sé si vieron, había una foto de unas esculturas enormes, blancas. Esas esculturas son lavables para que todo el mundo realmente las pueda tocar. Y cuando nosotros comenzamos, pensamos una cosa muy chévere, es que pudieran llegar las personas ciegas y poder tocarlas y darse cuenta del tamaño, porque todo es un tema que habla sobre evolución. Pero la gran sorpresa para nosotros es que nosotros pensábamos que esa iba a ser la galería favorita de ellos. Y nos dimos cuenta que la galería favorita de ellos es una galería que tiene 10 pantallas de video. Y es totalmente de video. Y al final les preguntábamos sobre la experiencia. Y decían que nuestra favorita fue Panomarama. Y nosotros, esa es una galería totalmente visual, ¿cómo es que es la favorita? Pero es que tiene un soundtrack que está hecho con sonidos de la naturaleza y tambores. Es muy musical, pero la música está hecha solamente con sonidos de naturaleza. Y ellos nos empezaron a describir lo que salía en Panomarama, punto por el soundtrack. Y para ellos eso era una cosa espectacular. Y jamás en la vida a nosotros se nos hubiera ocurrido. Así que no es que estábamos súper preparados para recibir estas cosas, pero lo que aprendimos de ahí es, bueno, saber algunas cosas básicas que tienes que saber, pero que muchas veces la experiencia de ellos mismos te va a dictar qué cosas son las mejores para hacer. Entonces, es un poquito como estamos aprendiendo, pero esa experiencia de Panomarama nunca se me va a olvidar. Un comentario sobre Malva, que también desde el área de educación llevó adelante programas para distintas discapacidades, personas con distintas discapacidades, y me parece que interesante cómo se integra con el público habitual y también la experiencia de potenciar otros sentidos, que es lo que está diciendo Margot. Digamos, cuando uno piensa en personas ciegas, está permanentemente pensando en el registro visual, y el museo tiene que ofrecer distintos layers donde potencie el olfato, el oído, y en esta idea del museo como medio multiplataforma también es un desafío para el público general que también potencie esos otros sentidos que por lo general en los museos, sobre todo de artes visuales, pero creo que en todos el foco está en la vista nomás. O sea que ese trabajo del área de educación en relación al mundo de la discapacidad también me parece muy enriquecedor para el resto del museo y de sus visitantes. This is an area that we're working on, and we're not nearly as good at serving those audiences as we would like to be, but we have a strategy that has worked well in a few cases, and it generally goes like this. We will form a relationship with a community that has different needs in the museum than the general member of the public. So maybe it's visually impaired people, or we have some great programming for children with autism, for adults with Alzheimer's, for even things that are more unusual, people with phobias about being outside, right? So we'll work with those communities in smaller groups where we'll invite them to come to the museum. For our autism programs, many of the children are troubled by overstimulation, and they don't like the large crowds in the museum, so we invite them on a Saturday morning to come, and we design the museum specifically to meet their needs. And that works fine, but is only really possible in very small groups. What we try to do, what we're trying to get better at, is to use those small groups to learn about more universal design aspects that we could take maybe from
something that benefits children with autism that would also benefit the general public, and then apply those universal designs to the experience for everyone in the museum. And then we're trying to, for every program that we work with the blind or hearing impaired or mentally impaired in some way, we try to create what we call an on-ramp. So we're trying to equip them for coming to the museum on their own and making the museum respond to things that they would need to do that. So right now it's a process of learning for us. We're not nearly as good at it as we would want to be, but this idea of serving the audience in a small way, learning from them, and applying that learning to the overall general audience has been a good model for us. It's about listening to your community and seeing what their needs are and acting upon it. Back to that little screen. Muito bem, então vamos encerrar. Eu acho que podemos concluir que, dentro da perspectiva de que tudo no museu comunica, acho que fica claro que estamos entendendo que o que define o museu não é a sua identidade visual, não é o seu folder, não é a sua sinalização, não são exatamente esses pontos de contato, mas sim, ou sua página no Facebook, mas sim a sua atitude. E essa atitude, ela se dá no treinamento da sua equipe, se dá nas formas de acessibilidade, se dá na sua postura nas mídias sociais. Muito bem. Então, estamos encerrando a nossa sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rob, Margot e Luca.